अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। ख़ास तौर पे राशिद, तुमको अपनी बर्थडे बहुत बहुत मुबारक हो। कोरोना की वजह से वो प्रोग्राम जो हम कर सकते थे नहीं कर सके, इंशाअल्लाह अगले साल सही। तुम्हारे जब मैं पहली दफ़ा तुमसे नेशनल मेडिकल कॉलेज में 69 में मिली हूँ और 1969 से लेकर 2021 आ गया है, मैं तुम्हारे साथ साथ ही रही और तुम्हारी कोऑपरेशन की वजह से मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई अस्पताल में काम करने से। फिर हम जो एक साथ टाइम गुजारते थे क्रूज़र्स पे या किसी मुल्क के सैर व तफरीह में, वो सब कुछ अब इस उम्र में बार बार याद आता है। बहरहाल खुशी की बात है कि अभी हम सब हैं और एक दूसरे को विश कर सकते हैं। तुमको मैं फिर से मैं एक दो लफ्ज़ अम्मी जी के बारे में कहना चाहती हूँ। अम्मी जी से भी बड़ी मेरी क्लोजनेस थी और वो कहा करती थी कि काफ़ी अच्छे बैठ जा। तो मैंने एक गल दस राशन का अस्पताल का कुछ कर्जा तो ज़्यादा नहीं हैगा। मैंने कहा नहीं अम्मी जी बिल्कुल भी नहीं, सब कुछ ठीक है। नहीं मैंने फिक्र लगी मैं करके कि बड़ी दर्दियाँ। तो मैं उनसे कहती थी कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अस्पताल बहुत अच्छी तरह चल रहा है और सब कुछ ठीक ठाक है। तो वो खुश हो जाती थी। अल्लाह तुमको तुम्हारी नई काविशें जो अस्पताल की एक्सटेंशन के लिए की हैं वो बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारे बच्चे जो माशाल्लाह बहुत ही बरखुरदार हैं, उनको भी तुम्हारी सालगिरह भी मुबारक हो। और जो कुछ अस्पताल के लिए कर रहे हैं उसके लिए मैं और तुम उनकी बहुत ममनून है। और आखिर में ये कहूँगी कि अच्छा जो न्यूक्लियर है आपकी फैमिली की वो गलत है, उसी की वजह से सब कुछ अब तक सही होता चला आया है। उसकी दुआएं, उसकी फिजिकल प्रेजेंस और मेहनत की वजह से ये अस्पताल का नाम सारे पाकिस्तान में फैल रहा है। I will celebrate this day as well as the person of Professor Rashid the way he would most like to do. That is by deriving a lesson from any activity that he does or that he observes. His life is one to be emulated. You see, if one wants to become an Einstein or a Shakespeare, one cannot, because those were the inborn talents and God-given. But what you see in Professor Rashid Latif's achievements, most of them are, if not all, which have been acquired through hard work and perseverance. It was the inborn talent which helped him do that, but this is something which could be in the grasp of someone who really works so hard as he has done. This is a message for the new generation. It is not easy, but it is not impossible to be what he is. It's near impossible. Happy birthday, Professor Rashid. अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत मुबारक हो आपको सालगिरह पे। और सालगिरह पे मुझे कहा गया कि आपके लिए ये पैगाम रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ सिवाय इसके कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी सारी उम्र की जो मेहनत है वो आपने जो की और उसकी खुशियाँ हैं, और आपकी ये खुशियाँ जो हैं वो हम सब शेयर करते हैं आपके साथ। और हम दुआ यही करेंगे कि अल्लाह ताला आपको जो कहते हैं हेल्थ एंड हैप्पीनेस वो नवाजता रहे।
اور آپ ہم سب کے سر پہ سلامت رہیں، اور اس سے زیادہ ہمارے لیے یہ کوئی بڑی خوشی یا ایسی جسے کہتے ہیں کہ لگن جو ہے وہ ہماری ایک دوسرے کے ساتھ جاری رہے، اور آپ ہمیشہ ہمارے سر پہ سلامت رہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی سر کے لیے کوئی کچھ کہنا ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ مطلب میری کیا حیثیت ہے کہ میں سر کے لیے کچھ کہوں؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی آپ ڈائمنڈ شاپ پہ جاتی ہیں تو یہ تو نہیں کہتے کوئی مجھے کوئی اچھی سی چیز دکھائیں یا کوئی اور، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے ڈائمنڈ از اے ڈائمنڈ، تو کیا کہا جا سکتا ہے ڈائمنڈ کے بارے میں؟ اور آپ کو آج کے دن کی بہت بہت خوشیاں مبارک ہوں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند اور سلامت رکھے اور خوشیاں آپ کو ملتی رہیں۔ Assalamu alaikum. My name is Muhammad Tayyib. I'm working as a professor of obstetrics and gynecology at Gulab Devi Hospital, Al Aleem Medical College. This is an occasion where I would wish Professor Rashid Latif Khan a very happy birthday, many happy returns. Since I would not be able to recollect the first few years of my childhood, it would be safe to say that I have known Professor Rashid for the last 50 plus years, and he has known me for longer. He has taught me not only obstetrics and gynecology in my training years, but also a lot about life. And I always wished that I could be about 1 to 2% of what he is, but never succeeded. So my best wishes to you, sir. May you prosper, and may you live another 50 years so you can guide people like me and my likes and my juniors and the next few generations of obstetricians and gynecologists exactly the way that you have guided the initial and the current few generations. And God bless you, and my best wishes. Dear Professor Rashid, although we are just supposed to say happy birthday to you on 1st of June, but I'm taking this opportunity to tell you how much I love you and respect you, and how much I've always tried to copy you. I first saw you in my undergraduate years when you were our teacher in Allama Iqbal Medical College, and from that day I thought this is the person whom I need to copy and whom I need to follow. And it has been a great learning experience with you, and an experience in which you have kept us close to you like your very own family members. And I wish you a very, very happy birthday, and I wish you that you stay happy with your children and grandchildren and continue to do the wonderful things in this journey of life. Thank you very much, sir. Dear sir, happy birthday. I've known you since 1980 when you were my professor and I was only a year 3 student. And you had that aura around you that very few people had. You've been an inspiration for so many of us. You continue to contribute to the society, and you've given so much to life in general, to the profession of medicine in particular. And I hope that you go on doing that for a long time to come. You're still as young as you were then, and you still are as full of energy as you were. Please continue doing what you're doing, and stay with us for a long time. And congratulations, and a very good day to all the family. Daf. Yes, sir, you have always been an inspiration for me. I read your book as a medical student. I followed your career. I followed you, and I sought such great inspiration from you. May you have a very, very happy day today. Happy birthday and best wishes, and may you have all the best in future. Looking forward to see you once again once this COVID epidemic is over. Best wishes to you and your family. Happy birthday. میرا نام ڈاکٹر خالد بشیر ہے اور میں پروفیسر آف اینستھیزیالوجی ہوں. میرا ڈاکٹر راشد لطیف سے انٹریکشن کوئی 35 سال قبل سروسز ہاسپٹل میں ہوا 86-87 میں. میں سینئر رجسٹرار تھا اینڈ ہی واز پروفیسر آف مینی آف. بٹ ہی نیور لیٹ می فیل دیٹ آئی واز اے جونیئر پرسن. ہمیشہ ہر
پارٹی میں مجھے انوائٹ کرتے تھے. وہاں ان کی کمپنی میں نے بہت انجوائے کی اور میں نے دیکھا کہ ہی از ناٹ این آرڈنری مین, ہی از این انسٹیٹیوشن فل آف آئیڈیاز, ایکسپیرئنس, ایڈوائسز, وزڈم. میں نے بہت کچھ سیکھا ان سے. ایک چیز میں نے سیکھی کہ یہ ہر کسی کی ہیلپ کرتے تھے. ہی ہیڈ اے ہیلپنگ ایٹیٹیوڈ. جو بھی کوئی آتا کہ میری یہ ہیلپ کر دیں, یہ سفارش کر دیں, کہتے بھی کر دیتے ہیں. ان کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن جو ہے وہ اسپیشلٹی اینستھیزیالوجی کے لیے ہے کہ انہوں نے اپنے ہسپتال میں ڈاکٹر کال کے ساتھ مل کر ٹریننگ پروگرام شروع کیا FCPS کا, اور آج کوئی 60-70 لوگ FCPS کر کے فارغ ہو چکے ہیں. اینڈ آئی وش ہم ویری ہیپی برتھ ڈے اینڈ ہیلدی لائف. تھینک یو. Assalamu alaikum. I hope you're doing well. This is your very special day because you are a very special person for us. I wish you lots of happiness, health and laughter in your life. And we really miss you at the office. Have a happy birthday. السلام علیکم. کسی مہربان نے آ کے میری زندگی سجا دی. یہ مہربان شخصیت یہ اور کوئی نہیں ہے, یہ ہمارے اور ہم سب کے پیارے ڈاکٹر راشد لطیف خان ہیں, جن کا میرے ساتھ تعلق یا میرا واسطہ ان سے پچھلے 40 سال سے ہے, اور ان 40 سالوں میں ان کی شفقت اور ان کی مہربانیوں کا گرویدہ ہوں. اور کیونکہ آج ان کا اسپیشل دن ہے, یوم پیدائش ہے, اور اس پرمسرت موقع پر میں ان کو اور ان کے اہل خانہ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ ہنستا مسکراتا چہرہ ہمیشہ شاد و آباد رہے اور ہمارے سروں پہ قائم رہے, اور اسی طرح ہم ہر سال یہ دن مناتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. والسلام. السلام علیکم سر. سر ہیپی برتھ ڈے, مینی ہیپی ریٹرنس آف دا ڈے. سر اللہ میں آپ کو لمبی عمر دے, صحت دے, زندگی دے اور بہت زیادہ خوشیاں دے. سر آئی ایم سو لکی ٹو ہیو یو ان مائی لائف ایز مائی ٹیچر, مائی مینٹور, مائی رہنما. سر آپ نے صرف ہمیں پروفیشنلی ہی نہیں, آپ نے ہمیں سوشل لائف کا, میریٹل لائف کا, پرسنل لائف کی, کوئی ایسا لائف کا اسپیکٹ نہیں ہے جس میں آپ نے ہمیں ٹیچ نہ کیا ہو. سر آپ کو بہت زیادہ مس کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ ہونے والے سارے راؤنڈس کو, راؤنڈس کے بعد ہونے والی باتوں کو, اور ان باتوں کے ساتھ ڈانٹ کو, جس کے بعد اگلے دن آپ بہت زیادہ حد کر کے ہمیں پیار کرتے تھے. لو یو سر اینڈ وی وش یو a long, happiest and healthy life, and we want all of us want you back. Inshallah. Love you, sir. ہیپی برتھ ڈے سر. 1 منٹ کے لیے بولنا ہے سر کے لیے, 1 منٹ بہت کم ہے. یس آئی مسنگ یو لاٹ سر ان دا ہاسپٹل. آپ واپس آئیں جلدی سے. روز کی ایک موٹیویشنل فورس کی بہت کمی ہے آف کورس, جو ہم سب کو ضرورت ہے. ہاؤ ایور یس, تھینک یو ویری مچ سر فار ایچ اینڈ ایوری تھنگ, ہر طریقے سے, فار ایوری ٹائپ آف گائیڈنس جو آپ دیتے رہے اب تک. اور یس ہیپی برتھ ڈے اگین ود لاٹس اینڈ لاٹس آف پریئرس. تھینک یو. سر کے متعلق کچھ کہنا ایسا ہی ہے جیسے چھوٹا ہوں بڑی بات. سب سے پہلے تو میں سر کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, ایز آئی ایم privileged to the last training of you sir, and you give me the knowledge, courage and confidence to make my personal and professional life. I am proud to be part of your team sir. Happy birthday sir, and many happy returns of the day. I am Dr. Razia Ghafoor, a part of your team sir, and I am proud to be a part of your team. You deserve the best, not just on your special day, but in every moment of the life. You inspired all of us to be a better person. Thank you so much sir for everything. Have a wonderful day. I had been so fortunate to work with a boss like you. Thanks for all the inspiration, motivation and encouragement. Happy birthday sir. Many returns of the day. Assalamu alaikum Sir Rashid. A very happy birthday to you, and may you have many more to live. ایک دعا یہ شعر ہے آپ کے لیے, رفتیں اور بلندی بھی آپ پہ ناز کرے, آپ کی یہ عمر خدا اور بھی دراز کرے. آمین. میں ڈاکٹر راشد کی ٹریننگ ہوں, اور میرے سپروائزر
सिर्फ 5 सालों के लिए नहीं थे, इज़ द सुपरवाइज़र फॉर लास्ट 20 ईयर्स। और प्रोफेशनली सिर्फ सुपरवाइज़र नहीं, क्योंकि इज़ द सुपरवाइज़र ऑफ माई लाइफ, ठीक है। और इस बात पे मुझे बड़ा फख्र है। आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड लॉन्ग लाइफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इजाज़ भट्ट है। मैं हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में सर राशिद लतीफ़ साहब के साथ 1994 से काम कर रहा हूँ। मैं उन सर की सालगिरह के मौका पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक उनको अच्छी सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे